Alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Après la première vidéo, normalement elle a une définition de la macroéconomie, une distinction entre la macroéconomie et la microéconomie, l'utilité de la macroéconomie, شنو هما les concepts de base اللي غادي نحتاجو في la macroéconomie, شنو هما les secteurs institutionnels, les différents secteurs, شنو هما زعما لي فونكسيون ديالهم، شنو هو ان شيما ايكونوميك، شنو هما لي ديفيرونت غولاسيون اللي كاينين في ان شيما، لي ديفيرونت غولاسيون لي ديفيرونت فلو كو سا سوا دي فلو مونيتير دي فلو ريال ايتترا. الوغ هاد لا فيديو هادي سي اون سويت ديال لا بروميير فيديو. اون فيت غادي نكونسونطراو واحد شويه غير على تو سكي دي اغريغا ماكرو ايكونوميك وعلى تو سكي فريمون كالكول في لا ماكرو ايكونومي. Alors, غادي ننطلقوا من ان بوين دو ديبار اللي هو ليكواسيون دو ليكيليبر جينيرال. بيان سور ملي قلنا لا ماكرو ماشي هي كنتيديو لو كومبورتمون انديفيديوال مي لو كومبورتمون جلوبال ديال ليكونومي، ولا كنتيديو ليكونومي دون سا جلوباليتي. وباش نتيديو ليكونومي دون سا جلوباليتي كنحتاجو ان سيغتان نومبر دو فاريابل. باغ اكزومبل غادي نحتاجو بيان سور ليكواسيون دو ليكيليبر جينيرال. كنبداو انطلاقا من ليكواسيون ديال ليكيليبر جينيرال. عندنا دو بارتي في هاد ليكواسيون. بيان سور هذه هي ليكواسيون اللي كتمكننا من اننا نحسبوا اون فيت لا ريشيس ولا لا فالور ديال ان بيي في اون اني دوني. الوغ في هاد ليكواسيون عندنا دو بارتي اللي هما اسونسييل. عندنا لا بارتي اللي هي غوش، عندنا لا برودكسيون اي لي زامبورطاسيون، ولا بارتي دروات عندنا لا كونسوماسيون انترميديير، لا كونسوماسيون فينال، la FBC, la formation brute du capital. La FBC fait deux composantes, ou les deux sous-composantes. La FBCF, la formation brute du capital fixe, en fait l'investissement, fait la variation de stock. C'est bon? Ou les exportations. En fait, le premier terme, le numéro 1, c'est la production locale. يعني la production اللي كنديرو في le pays ديالنا هو الإنتاج المحلي. Alors que M normalement عندها une nomination اللي هي داكشي اللي كنجيبو من برا، يعني الانتاج الخارجي، سي لا برودكسيون اكستيريور ولا لوفر اكستيريور، ولا هذه بي كتسمى لا برودكسيون، كتسمى ايغالمون لوفر لوكال. الوغ لاديسيون ديال هاد لي دو تيرم ولا ديال هاد لي دو غروندور كيعطينا سكو لون ابل لوفر. وحنا عارفين نورمالمون بان في ان مارشي ولا في اون ايكونومي لوفر دو تيتر ايغال ا لا دوموند. يعني اوتوماتيكمون مادام هنا عندنا في هاد لا بارتي غوش l'offre, automatiquement في la partie droite غيكون عندنا ce que l'on appelle la demande. ولكن شنو هما لي كومبوزونت ديال لا دوموند؟ هادو هما لي كومبوزونت ديال لا دوموند: لا كونسوماسيون انترميديير، لا كونسوماسيون فينال. لا كونسوماسيون فينال بيان سور، لا كونسوماسيون انترميديير كيديروها لي زونتربريز، لا كونسوماسيون فينال بيان سور كيديروها لي ميناج اي لي زادمينستراسيون بوبليك. عقلوا عليها مزيان. Et la FBC, bien sûr, l'investissement, la variation de stock. Les trois termes, les trois grandeurs ou les trois variables, qui sont la demande intérieure. C'est bon? Et on a le dernier terme, les X, les exportations, c'est la demande extérieure. Les rois, dès que qui est demandé ou non, le reste du monde. Dès que qui est le reste du monde. C'est bon? وهادوك ملي كيتسموا la demande les rois, le numéro 6. Donc 5 est égal à 6, signifiait que l'offre est égale à la demande. كاين واحد لو تروك اخر نقدروا نرجعوا هاد لا فونكسيون هادي، ou plutôt هاد ليكواسيون هادي سو اون اوتر فورم اللي هي كنردوا ام لهاد لوتر بارتي، و ام اوتوماتيكمون غتولي موان ام، كنزيدوا اكس موان ام، كتولي اكس موان ام اللي هي نورمالمون سي لا بالانس كوميرسيال، باش تبقى عندنا غير لا برودكسيون في هاد لوتر بارتي. سي كلير؟ دونك اوتوماتيكمون هاد ليكواسيون هي ليكواسيون اللي كنتبازاو عليها باش نحسبوا لا ريشيس ولا لا فالور كريي باغ ان بيي في اون اني دوني. اون فيت في لا ماكرو ايكونومي كنتعاملوا بون اني ما كنقولوش باغ اكزومبل راه لا كرواسونس 60 عام، مي كنقولوا لا كرواسونس في 2020. شحال هو لا كرواسونس ايكونوميك، لو طو دو كرواسونس ايكونوميك باغ اكزومبل في 2020. الوغ مادام دويت على لا كرواسونس، هادو سو سون دي بروبليم كيطرحوا bien sûr devant
tout pays ou toutes les autorités publiques ou tous les décideurs impayés la croissance économique كتسمعوا فين ما مشيتو تقراو في الجورنال تشوفوا في les actualités économiques etc كتسمعوا le Maroc a réalisé un taux de croissance de 3,2 par exemple normalement l'HCP 2020 il a prévu que la croissance économique va atteindre 3,5%. Parmi par exemple le communiqué de presse خرج dernièrement vu que la situation du coronavirus etc il a déclaré que normalement vu que la situation وراكم شفتوا normalement ولينا في une situation d'autarcie ما بقاش لا توريزم ما بقاش بزاف د الحوايج ولينا كان يعني ما كاينش بزاف د الحوايج انسي كو بزاف ديال لي بوست دو طرافاي ما بقاوش etc كيقولوا بان لو تو دو كرواسونس في المغرب غادي يقدر يهبط حتى ل 2.2 ولا 2.3 واللي هو اقل طو شفناه في هاد لي دو ديرني ديسيني في 20 عام الاخرى غيكون هو لو موان فابل بين هاد لي طو كاملين. بيان سور ملي كنتكلموا على كرواسونس ايكونوميك كاين دو كونسيبت اللي هما كيمشيو مع هاد لو تيرم هذا اللي ملي كنقولوا عندنا كرواسونس دونك اوتوماتيكمون خصنا نخدموا بنادم كاين كرياسيون دي بوست دومبلوا كاين ان بروبليم de chômage etc le chômage في المغرب ديما كاين في لي زالونتور ديال 10% 11% le chômage ديال لي جون ديبلومي راه واصل حتى ل 25% etc كاين ايغالمون لانفلاسيون ملي كنقولوا لانفلاسيون اوتوماتيكمون كندويو على لو مانتيان ديال لي بري ولا لا ستابيليتي دي بري يعني لي بري ما يتزادوش ما يهبطوش etc الوغ شنو هما لي زاغريغا ولا شنو هما كومون بوتون ميزوري هاد لي 3 بروبليم كيفاش نقدروا بعدا نكوانتيفيوهم. Alors pour mesurer la valeur de l'activité économique ou la croissance ديال un pays كنستعملوا le PIB le produit intérieur brut. Donc le PIB راه كيتحسب à travers plusieurs approches احنا غنشوفوهم par suite. كاين عندنا également la mesure ديال le coût de la vie. Le coût de la vie كيتحسب بلي بري وكاين عندنا واحد لانديس ولا ان انديكاتور اللي كنحسبوا به هاد لو كود لا في اللي هو لانديس دي بري على كونسوماسيون ولا لي بي سي. ايغالمون لا ميزور ديال لو شوماج نورمالمون كتحسب لو طو دو شوماج سور لا باز ديال اون بوبولاسيون اكتيف. احنا من بعد غادي نشوفوا هاد لي تيرم دو مانيير ديتاي. الوغ لو بيب لو برودوي انتيريور بروت شنو هو لو برودوي انتيريور بروت؟ En fait, il permet de calculer كيمكننا نحسبوا la valeur de tous les biens et services finaux c'est-à-dire la phase finale ديالهم destinée à la consommation. Bien sûr, هاد les biens produits dans une économie pendant une période donnée اللي كتكون قلنا toujours في la macroéconomie on parle d'une année. Alors, le PIB هاد le PIB كنقدروا نحسبوه بثلاث approches ولا بثلاثه de les méthodes différentes. La première des choses اللي هي l'approche production. كاين عندنا l'approche par la demande ولا les dépenses وكاين l'approche par les revenus. Alors, trois méthodes اللي هما اسونسيال انكم تعرفوهم وخاص تفهموهم مزيان. حنا غنشوف بيان سور ان اكزامبل دو كالكول كيفاش نحسبوا غير هو خصكم تكونوا عارفين هاد لي ديفيرونت ميثود وفي لي ديفيرونت ميثود توجور خصنا نلقاو لو بيب خصنا نلقاو لو بيب ايغال لقينا لو بيب في لابروش باغ لا برودكسيون ايت ايغال 100 حتى هنا خصنا نلقاو ايت ايغال 100 حتى هنا خصنا نلقاو ايت ايغال 100 سي كلير. الوغ ان اكزامبل calculer le PIB selon les trois approches, production, dépenses et revenus. Alors, la première approche, le PIB est égal à la valeur ajoutée au prix de base, plus les impôts sur le produit, moins les subventions sur les produits. La valeur ajoutée au prix de base. Les impôts sur le produit, plus donc 1531,3 زائد 196.9 moins les subventions sur le produit كنقصوا منهم كنزيدوا لي زامبو كنقصوا لي سيبونسيون sur les produits toujours حيت ملي كنقولوا لا برودكسيون ديال لي برودوي ولا ديال لي سيرفيس دونك اوتوماتيكمون اي حاجه عندها علاقه هنا بلي برودوي كنستعملوها في لا بروميير ابروش. دونك اوتوماتيكمون غنديروا ان بيتي كالكول اللي هو اوتوماتيكمون 1500 31,3 plus 186,9 moins 18,1. Alors le PIB في هذه الحالة كيتعطانا est égal à 1710,1. Donc في les trois approches خصني نلقى le PIB est égal à 1710,1.
C'est clair? Donc نحسبوا بلا deuxième approche اللي هي l'approche par la demande. شنو كيقول لي le PIB كيساوي les dépenses de consommation finale. ردوا البال راه les dépenses de consommation finale يقدروا يتعطاونا على دو فوا. كاين les dépenses de consommation finale ديال les ménages وكاين les dépenses de consommation finale ديال les administrations publiques. في هذه الحاله par exemple في l'exercice راهما مجموعين donc 1381 plus la formation brute de capital. La formation brute de capital 344,7. ردوا البال حتى هي بارفوا ما كتعطيناش لا اف بي سي بوحدها كيقول لك كيعطيونا لا اف بي سي اف وكيعطيونا لا فارياسيون دو ستوك. سي كلير يعني راه هادو هما كنجمعوهم بجوج. دونك بلوس لي زيكسبورطاسيون اللي هي ديال لي بيان سيرفيس 446 موان لي زامبورطاسيون اللي هي 462. دونك اوتوماتيكمون في لو كالكول كيتعطينا عاوتاني 1710,1 et ainsi de suite. Donc le troisième approche كنديروا le PIB est égal à la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut ou le BE plus l'impôt sur la production et les importations moins les subventions. Donc 891 les rémunérations des salaires plus le BE les 582 plus les impôts sur la production et importation les 270 moins les subventions ou les subventions sur production et les importations. Parfois كنلقاوها بهاد لابيلاسيون هادي اللي هي 33,7 وعاوتاني غنلقاو 1710,1. C'est clair? Donc j'espère que دابا بان لو PIB كيفاش كنحسبوه selon les trois approches. mais خاصنا واحد لا ديستانكسيون نعرفوها اللي هي ان PIB réel et un PIB nominal. ماشي ديما كنسمعوا لو PIB راه ما كاينش ان سول PIB كاين PIB réel PIB nominal. شنو هو لو PIB nominal؟ نبداو بلو PIB nominal. شي حاجه نومينال اوتوماتيكمون كتحسب بلو بري دو مارشي بلو بري في ديك لانستون تي في هذا الوقت اللي عندنا. مثلا اليوم لو بري ديال هو 10 دراهم دونك لو PIB اللي غنحسبوا ب 10 دراهم راه هذاك لو PIB كيتسمى لو PIB nominal. Donc le PIB nominal, la mesure de la valeur des biens et services au prix courant, اللي هو le prix de marché في ديك l'instant T, l'instant T واحد par exemple. Donc le PIB nominal شنو كيساوي la somme. supposons que عندي 10 د لي بيان دونك راه لا somme كل بيان غنضربو في لو بري ديالو وندير لهم مجموع كامل غيعطيوني لو PIB nominal. ولكن ديما كنتعاملوا بنفس لا بيريود. مثلا 2020 راه غنتعاملوا ب 2020 لو بري لا كونتيتي ديال 2020 في لو بري ديال 2020. C'est clair? La différence qu'il y a avec le PIB réel. Le PIB réel, normalement, la comptabilité nationale ou la macroéconomie, la comptabilité nationale, il y a une branche de la macroéconomie, qui s'appelle ce que l'on appelle l'année de référence, il y a l'année de base. ديما كتكون عندنا واحد السنة مرجعية اللي هي بارابور ليها كنحسبو. C'est clair? Donc, le PIB réel, la mesure de la valeur des biens et services au prix constant. Un prix اللي هو ديجا فيكسي دافونس يعني كيكون ديجا محدد عندنا اللي هو اون اني دو باز. باغ اكزومبل الا مشينا لاباري ستاتيستيك ديال لا كونتابيليتي ناسيونال في المغرب اللي هو لو هو كوميرساريا دو بلون لاش سي بي. دونك لا ديرنيير اني دو باز اللي كاينه هي 2007. نورمالمون كانت خصها تخرج 2014 جو سي با واش تكون خرجت ولا باقي. مي la dernière année de base que je me rappelle هي 2007. donc le PIB réel T1 شنو كيساوي لا somme ديال لي كونتيتي في T1 دابا فوا لو بري ديال لاني دو باز. دونك هنا لا ديفيرونس فين كاينه مع لو PIB nominal. يعني لو PIB réel في 2020 supposons que l'année de base هي 2007 يعني لو PIB réel في 2020 شنو كيساوي لا somme ديال لي كونتيتي ديال 2020 في لو بري ديال 2007. c'est clair? Voilà. Donc من بعد كيجي واحد لا نوسيون اللي هي بلوز امبورطونت ايغالمون اللي هو لو ديفلاتور دو PIB. شنو هو لو ديفلاتور دو PIB؟ لو ديفلاتور دو PIB automatiquement il permet, c'est un indicateur qui permet d'éliminer l'effet d'inflation le PIB. يعني كنحيدوا l'effet ديال l'inflation le PIB. Le déflateur comme définition il s'agit du rapport entre le prix courant et le prix de l'année de base. Le prix courant et le prix de l'année de base ou le prix constant. Donc le rapport. يعني automatiquement si le PIB nominal est le PIB réel. Bien sûr, il s'agit d'un indicateur qu'on dit fois 100. Donc on voit le PIB nominal avec le PIB réel. Il reflète
qui se passe au niveau général des prix dans un pays. Il décrit, il reflète ce qui se passe au niveau général des prix. Et là, j'ai la définition de l'inflation, il y a une augmentation au niveau général des prix. Donc, automatiquement, le déflateur qui est au niveau général des prix d'un pays. C'est tout simplement. Donc, d'abord, nous un exemple concret. Les lois qui font le PIB nominal, le PIB réel et le déflateur en même temps. Donc, قالوا لي ونحسبوا aussi le taux de croissance. Donc, شنو قالوا لي حسبوا عطاوني 3 années différentes. عطاوني 2 biens في هذه l'économie. كل bien كيعطيوني البري والكونتيتي في ذاك العام. Donc 2016, 2017 et 2018 كيعطيوني le prix ديال le bien A في 2016, ديال في 2017 ou في 2018 ainsi que les quantités. ou le prix ديال le bien B ou les quantités ديال le bien B في كل عام. شنو قالوا لي حسب le PIB nominal, حسب le PIB réel وحسب le déflateur. Donc automatiquement دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي وغادي نحسب بلي ميثود اللي حطيت لكم في الاول واللي هذا. دونك اوتوماتيكمون شنو قلنا؟ لو بي بي نومينال هو لا كونتيتي ديال داك العام في البري ديال هذاك العام. سي كلير؟ دونك لو بي بي نومينال ديال 2016 شنو كيساوي؟ لا صوم ديال لي دو بيان اللي هو ديال لي دو بيان ا و بي غير هو لو بري غادي ناخذ لو بري ديال 2016 ولا كونتيتي ديال 2016. يعني شنو؟ لو بي بي نومينال شنو كيساوي؟ هو 100 اللي هي 100 فوا 3 بلس 110 فوا 4. هذا هو لو بي بي نومينال ديال 2016. سيبوزون كو كانوا عندنا 10 ديال لي بيان ديما بري في كونتيتي بلس بري في كونتيتي بلس بري في كونتيتي بوغ لا ميم اني في نفس العام. دونك اوتوماتيكمون ابري كالكول كيعطيني 740. في 2007 لا ميم شوز اللي هي 220 فوا 5 بلس 120 فوا 6 اوتوماتيكمون كتساوي 1320. في 2018 كاين عندي لو بي بي نومينال شنو كيساوي؟ لو بري ديال البيان ا في 2018 في لا كونتيتي ديال البيان ا في 2018 بلس لا كونتيتي ديال البيان ا البيان بي في 2018 فوا لو بري ديال البيان بي في 2018 اللي هي 140 فوا 6 150 بلس 150 فوا 7 اللي هي 1890. لو بي بي ريال دابا العكس. لو بي بي ريال شنو؟ لو بي بي ريال هو كنحسب لا فالور par rapport le prix de base. Le prix de base. سمحوا لي هنا راه جي في واحد غير واحد ليرور او نيفو ديال لي دوني. هنا عندي كونتيتي وهذا هو لو بري. هنا كونتيتي وهذا هو لو بري مي لو كالكول راه ما كيتبدلش. دونك اوتوماتيكمون لو بري دو باز ديال 2016 شنو هو؟ اوتوماتيكمون غادي نجي غادي ندير اللي غادي نكولوريه بلو جون. دونك لو بري دو باز يعني في اي عام بغيت نحسب لو بي بي ريال ديما غادي ناخذ البري ديال هذاك لو بيان في 2016. ما غناخذش الا جيت نحسب في 2018 راه غناخذ هاد لا كونتيتي 140 ونضربها في 3 زائد 150 نضربها في 4. سي كلير؟ دونك لو بي بي ريال ديال هاد ليكونومي في 2016 شنو كيساوي؟ هو 100 في لو بري دو باز اللي هو 3 بلس 110 فوا 4 لو بري دو باز اللي هو 4. دونك اوتوماتيكمون كيبقى ليا ديما بوغ لا بروميير بوغ لاني دو باز كيكون لو بي بي نومينال كيساوي لو بي بي ريال اللي هو 740. دابا غادي يجي لا ديفيرونس و اوتوماتيكمون غير الا جينا من هنا شنو هو لو بي بي ريال؟ لو بي بي ريال هو سي ان بيب اللي هو qui ne contient pas de l'inflation, c'est un PIB déflaté automatiquement. يعني automatiquement من هنا يعني ما فيش l'effet de l'inflation. automatiquement خصكم تاخذوها كوم زعما كوم بوستولا كو ديما البي بي ريال كيكون قل من لو بي بي نومينال حيتاش il ne contient pas l'effet de l'inflation. C'est clair? Donc دابا شنو عندي 2017 عندي لا كونتيتي ديال لو بيان ا اللي هي 120 في لو بري ديال 2016 اللي هو 3. دونك 120 في 3 زائد 120 في 4 ديما كناخذ لو بري ديال لاني دو باز. سي كلير؟ دونك 120 في 3 زائد 120 في 4 اللي هي اوتوماتيكمون 840. et ainsi de suite. في 2018 140 في 3 زائد 150 في 4 اللي هي ندير ان كالكول اللي هو ديجا 140 fois 3 plus 150
fois 4. Donc il y a 1020. 1020. Donc automatiquement, هانتوما شفتوا دابا بلي le PIB réel في les 2 années qui suivent l'année de base ديما كيكون صغر من le PIB nominal. C'est clair? دابا لو ديفلاتور اش كيساوي؟ هو لو PIB nominal على لو PIB réel fois 100. بالنسبه لاني د باز ديما لو ديفلاتور كيساوي 100%. عقلوا ليها. الوغ كو 2017 شنو قلنا؟ لو ديفلاتور كيساوي ديما لو PIB نومينال مقسومه على لو PIB ريال. دونك اوتوماتيكمون شحال غادي نلقاوها كتساوي؟ غنلقاوها كتساوي ديريكتومون 157,14% بيان سور. اي في 2018 هو 1890 sur 1020 fois 100 اللي كتساوي 185,29%. C'est clair? Voilà, donc هذا هو le calcul ديالنا. Ainsi calculer le taux de croissance du PIB في 2017 و 2018. في 2017 و في 2018. اوتوماتيكمون في 2016 ما يمكنش. علاش؟ حيتاش اوتوماتيكمون ما عندناش اناني اللي قبل. وعلاش؟ حيتاش اوتوماتيكمون لو طو دو كرواسونس ها بحال اش كيتحسب؟ كيساوي لو بي بي ريال. عقلوا ريال في تي 1 اللي هي لاني بريزونت موان لو بي بي ريال في لاني اللي قبل منها مقسومه على لاني البي بي ريال في لاني ديك اللي قبل ديما اللي هي تي 0 تي 0 فوا 100. نجيو نحسبوا دابا هنا باغ اكزومبل بوغ هاد ليكزيرسيس هذا. دونك اوتوماتيكمون غادي نديرو طو de croissance du PIB. Taux de croissance du PIB 2017. شنو كيساوي؟ اوتوماتيكمون كيساوي لو PIB réel في 2017 موان لو PIB réel في 2016 مقسوم على لو PIB réel في 2016 اللي هو 840 ناقص 740 مقسوم على 740 840 moins 740 c'est de la parenthèse divisé par 740 bien sûr le tout fois 100. bien sûr باش غير يكون الكالكول واضح انا خصني ندير دو parenthèses. c'est clair. donc automatiquement غادي ندير الحساب وغادي نشوف شحال غيخرج ليا. دونك شوف اللي هي 840 moins 740 اللي ديجا هي 100 divisé par 740 fois 100 اللي هي 13,51. دونك لو طو دو كرواسونس ديال هاد ليكونومي كان في 2017 واصل 13,51 ولا كنقولوا هاد ليكونومي اون تيرم دانتربريتاسيون كنقولوا سيت ايكونومي ا رياليزي ولا اتان ان طو دو كرواسونس دو بيب en 2017 qui s'élève à 13,51%. دابا لو طو دو كرواسونس ديال لو بيب في 2018 وغادي نشوفوا لا ديفيرونس واش هاد ليكونومي زعما ا augmenter son taux de croissance ولا نقص ليها لو طو دو كرواسونس ديالها. يعني في 2018 دونك شنو هي 2018 هي 1020 موان لاني ديما اللي قبل منها يعني موان ديال 2017 اللي هي 1020 موان 840 sur 840 fois 100. Donc automatiquement 1020 moins 840 اللي هي 180 sur la divisé par 840 fois 100. دونك اوتوماتيكمون حيتاش لو بي بي ريال راه تزاد في 2018 يعني قبل ما نبداو كاع الحساب غيبان لنا بلي راه لو طو دو كرواسونس راه ديجا غيكون كثار من لو طو دو كرواسونس ديال 2017. يعني هادو سون غير دي شوز اللي هما كلير افون ما تبدا كاع لو كالكول ديالك. يعني غادي نلقاو هو 21,42. يعني اوتوماتيكمون كنقولوا هاد ليكونومي هادي ا رياليزي ان طو دو كرواسونس en 2018 a réalisé un taux de croissance de 21,40% اللي هو كبر ديجا من لاني
précédente, il y a l'année 2017. C'est clair? D'abord, un terme qui est plus important, qui est l'inflation. Déjà que l'inflation, c'est une hausse au niveau général ou du niveau général des prix. Alors, l'inflation, automatiquement, supposons par exemple l'inflation, par exemple, des légumes, par exemple, un légume ou un produit X. كنتي كتشريه ب 10 درهم غد ليه جيتي ولقيتي طلع 12 درهم راه ماشي لو بري ديالو بوحدو اللي ما يمكنش غير طلع لو بري ديال هذاك لو بيان بوحدو راه نقولوا كاينه انفلاسيون مي راه لانفلاسيون راه باش نحسبوا لو طو دانفلاسيون راه كاين عندنا دي بانيي دو بيان ان بانيي دو بيان بزاف ديال لي بيان كنستعملوهم باش نقدروا نحسبوا لو نيفو جينيرال راه لو نيفو جينيرال ديال لي بري كامل ديال هذوك لي بيان باش نقدروا نقولوا واش تزاد لو بري ولا ماشي تزاد سي كلير وباش نحسبوا l'inflation est mesurée par l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Donc, باش نحسب l'inflation غيخصني l'IPC, l'indice de prix à la consommation. شنو هو هذا l'indice de prix à la consommation? Il mesure du niveau général des prix. Il mesure le prix d'un panier donné des biens et services à une année courante par rapport au prix du même panier à une année de base. يعني عندي un panier فيه بزاف ديال les biens. كنحسب l'évolution بين 2 années ديال les mêmes biens, les prix ديال les mêmes biens. هذاك هو l'IPC. La tâche consiste à collecter le prix de milliers de biens. Alors, l'IPC, il synthétise les prix de tous ces biens en une seule mesure du niveau général des prix. يعني les biens كاملين l'indice de prix à la consommation كيعطيني un seul prix ولا un seul indice كيجمع لي les prix كاملين. بيان سور ملي كنحصل على لي بي سي ديك الساعه نقدر نحسب لو طو دانفلاسيون. شنو هو لو طو دانفلاسيون باش نقدر نحسبو؟ راه لو ميم تروك كو لو طو دو كرواسونس غير هو او ليو ديال بي بي غادي يحتاج هاد المره لي بي سي اللي هو لي بي سي لو طو دانفلاسيون في تي 1 شنو كيساوي هو لو بي سي في تي 1 موان لي بي سي في تي 0 على لي بي سي في تي 0 فوا 100 يعني لو طو دانفلاسيون في 2020 شنو كيساوي هو لي بي سي في 2020 موان لي بي سي في 2019 sur les PC في 2019 fois 100. سي تو سامبلومون. هنا كاينه واحد لا ديستانكسيون اللي خصكم تعرفوها ضروري اللي هي كاينين 3 تيرم كيتشابهوا شويه ولكن راه ماشي بحال لانفلاسيون لا ديفلاسيون اي لا ديزانفلاسيون. لانفلاسيون هي اون اوس او نيفو جينيرال دي بريم اللي كيطلعوا لي بري. لا ديفلاسيون هي لانفيرس اللي هي لا بيس او نيفو جينيرال دي بريم اللي كيهبطوا لي بري. ولا ديزانفلاسيون اللي هي لا بيس ديال لو طو دانفلاسيون. سي كلير؟ دونك هذه غير اون ديستانكسيون كو فو دوفري فيت. Également le chômage. C'est une problématique devant tout pays ou devant tous les décideurs publics ou les autorités publiques. C'est un problème qui est en guerre. Tout ce qui est un problème, bien sûr, le chômage. Le chômage. Le chômage peut être défini comme étant l'état, la situation d'une personne souhaitant travailler et qui est à la recherche d'un emploi. Donc voilà, شنو هو لو شوماج كما قلنا هو ليطا الحاله ديال واحد لا بيرسون اللي نورمالمون باش نقولوا واحد لا بيرسون راه الي اون شوماج باش نقولوا بلي هذاك راه يساجي دان شومور بيطالي كما كتسمعوها اون اراب. شنو هو واحد السيد ولا هو الشخص اللي نورمالمون باغي يخدم. هذه اول حاجه ماشي ما باغيش يخدم باسكو يا دي بيرسون اللي ما باغينش يخدموا اون سيتوياسيون دو لوازير سي كلير. دونك باغي يخدم وكيقلب على خدمه يعني مازال ما لقاش الخدمه ماشي خدام يعني باغي يخدم يعني عنده بعدا ديك لا فولونتي باش يخدم باغي يخدم وكيقلب على خدمه راه ماشي غير باغي يخدم وما كيقلبش على خدمه غنسميوه شومور نو. دونك ضروري خصو دو كونديسيون يتجمعوا باش نسميو هذيك لا بيرسون كنقولوا سي اون بيرسون اون سيتوياسيون دو شوماج يعني باغي يخدم سويت دو ترافايي و il est à la recherche d'un emploi c'est clair. دونك بحالاش نقدروا نحسبوا لو طو دو شوماج لو شوماج كنحسبوه اترافير لو طو دو شوماج. لو طو دو شوماج هو واحد l'indicateur ou واحد la variable qui permet de mesurer la part de la population active son emploi. شنو هي une population active؟ تقول لي شنو هي une population active؟ غنقول لك selon le bureau international du travail le BIT. يمكن لكم تطابيو le BIT في جوجل وتعرفوا بزاف د الحوايج على tout ce qui est travail, chômage, etc., etc. Le bureau international du travail. Une population active est constituée des personnes en âge de travailler et désirant travailler qui ont un emploi et qui n'ont pas. شنو هاد la population active شنو كتجمع ليا؟ كتجمع ليا اول حاجه les personnes en âge de travailler
les personnes en âge de travailler. Par exemple, le Maghreb, l'âge de travail est 15 ans. باش تقدر تخدم mais ممنوع على les employeurs انهم يخدموا des personnes قل من 15 عام. Donc la première condition هي تكون en âge de travailler et désirant travailler, genre souhaitant travailler وباغي تخدم. يعني عندك l'âge légal de travail et tu désires ou tu as la volonté de travailler et qui ont un emploi et qui n'en ont pas. يعني la population active كنجمعوا فيها هاد الناس كاملين اللي عندهم l'âge de travail, اللي باغيين يخدموا واللي خدامين واللي ما خدامين. C'est clair? Donc voilà, غادي نرجعوا par suite bien sûr واحد la situation غادي نعطيكم un schéma global على la situation ديال le marché du travail في المغرب, population active, la population inactive, le taux d'emploi, le taux d'activité, بزاف د الحوايج. L'emploi selon بزاف ديال les critères, selon l'âge, selon la tranche d'âge, selon le niveau selon le diplôme ou selon le niveau de qualification, selon le genre, selon le milieu, les واش urbain ou la rural ou علاش, ou selon les secteurs, شنو هو le secteur اللي كيخدم بزاف etc. Bien sûr, كاين les agrégats macroéconomiques. شنو هو un agrégat? En fait, هادشي كامل اللي شفنا حتى لدابا الشوماج, taux de chômage, taux de croissance, PIB, etc. راه ce sont des agrégats. هادو كاملين كيتسماو des agrégats. Alors شنو هو un agrégat? Un agrégat حنا في لا ماكرو ايكونومي كنسميوهم دي زاغريغا ماكرو ايكونوميك. يعني هذاك الشيء كامل اللي شفنا الحساب بي بي ريال, بي بي نومينال, ديفلاتور ايتترا ايتترا كنسميوهم دي زاغريغا. الوغ ان اغريغا ايت ان غروندور جلوبال, هو واحد لا فاريابل جلوبال سانتيتيك. ملي كنسمعوا سانتيتيك يعني كتجمع لنا بزاف د الحوايج, كتسانتيتيزي لنا بزاف ديال لي زانفورماسيون في واحد لانفورماسيون qui mesure le résultat de l'activité économique d'un pays au cours d'une période donnée, généralement une année. كما قلت لكم في الماكرو ايكونوميك توجور كنتعاملوا بان اني, ما كنتعاملوش كنقولوش لو طو دو كرواسونس 60 عام, مي كنقولوا لو طو دو كرواسونس في 2020 باغ اكزومبل. الوغ ان اغريغا هو واحد لانديس سانتيتيك كي ميزور لو ريزولتا دو لاكتيفيتي ايكونوميك, يعني داكشي اللي لو روندمون ديال اون اكتيفيتي ايكونوميك, شنو حصلنا عليه في لاكتيفيتي, في النشاط الاقتصادي ديال البلاد كامل في واحد العام. سي كلير. Alors, parmi les agrégats اللي كاينين عندنا également كاين la valeur ajoutée. Déjà la valeur ajoutée راكم شفتوها في la comptabilité générale, mais هنا كندويو على la comptabilité nationale. كتبقى la même formule, غير هو راه كندويو toujours في le cadre ديال la comptabilité nationale ولا في le cadre ديال la macro. Alors la valeur ajoutée est la richesse créée par une entreprise ou une administration. Il a la valeur ajoutée et la valeur ajoutée est obtenue par la relation suivante. La valeur ajoutée est toujours la production et la consommation intermédiaire. كاين بزاف ديال لي زاغريغا لي زوطخ زاغريغا. دونك لي زاغريغا اللي نقدر نقول مهم بارمي هاد لي زاغريغا اللي هنا فين غادي ديجا نوقفوا هاد لا سيونس ديال لا سويت ديال لا بروميير فيديو باش نساليو لا سيونس 1. غادي نوقفوا في لو بي ان بي. Le PNB, il se diffère de le PIB. Le PIB ou le produit intérieur brut. D'abord, le PNB ou le produit national brut. Je n'ai le produit national brut et la valeur totale de la production finale de biens et services. حتى d'abord, نفس الحاجة اللي قلنا على le PIB. Des services des acteurs économiques d'un pays donné au cours d'une année donnée. C'est bon. À la différence du PIB, لو بي ان بي يعني على باختلاف ولا باش كيختلف لو بي ان بي على لو بي ان بي il inclut كياخذ اون كونسيدراسيون في الحساب ديالو لي ريفوني دي فاكتور اون بروفينانس دو ديموند, يعني لي ترونسفير ديال الناس اللي كيكونوا خدامين على برا وكيصيفطوا الفلوس لينا المغرب, يعني لي ترونسفير اللي كيجيونا من برا من لو ريست دو موند للمغرب. اي اكسكلي وكنقصوا لي ريفوني اللي كنصيفطوا حنا الناس ولا لي زونتربريز اللي خدامين هنا ايترونجير وكيصيفطوا فلوسهم لبرا. دونك كنزيدوا داكشي اللي كيجينا من برا وكنقصوا داكشي اللي كنصيفطوا حنا اللي برا. دونك لو بي ان بي كيساوي لو بي بي بلس لي revenus reçus de l'extérieur moins les revenus de facteurs versés à l'extérieur. C'est clair. Donc jusqu'à maintenant هادشي اللي غادي نشوفوا على لي زاغريغا etc. pour avoir suite la suite ديال le cours كامل. Donc j'espère que vous avez au minimum une idée claire على
ce que l'on appelle la macroéconomie bien sûr après avoir la première vidéo. هذه la suite ديال la première vidéo. donc هنا نتمنى تكونوا عرفتوا شنو هما لي زاغريغا، شنو هي ليكواسيون ديال ليكيليبر جينيرال، مناش كتكون دوموند انتيريور دوموند اكستيريور ايتترا ايتترا، شنو هو لو بي بي، شنو هو لا كرواسونس بعدا، شنو هو كيفاش كنحسبوا لا كرواسونس، بي بي شنو هو لو بيب بحالاش كنحسبوه، شنو هي لا ديفيرونس انتر بي بي ريال بي بي نومينال، شنو هو لانفلاسيون بحالاش كنحسبوه، شنو هو كنحسبوه بلي بي سي، شنو هو لي بي سي باش كيمكننا بحالاش كنحسبوا لي بي سي، شنو هو لو ديفلاتور دو بيب، شنو هو لانفلاسيون، شنو هو لو شوماج، شنو هو لو تو دو شوماج، شنو هي بوبولاسيون اكتيف، شنو هو لو بي ان بي بحالاش على باش كيختلف على لو بي بي etc. Donc, à la séance prochaine et restez chez vous.